Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setio. Saya akan membahas tentang praktikum yang ketujuh, exception handling. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama define PL/SQL exception, yang kedua recognize and handle exception, yang ketiga list and use different type of PL/SQL exception handler, yang keempat trap unanticipate error, yang kelima describe the effect of exception propagation in nested block, yang keenam customize PL/SQL exception message. Handling exception with PL/SQL. An exception is an identifier in PL/SQL that is raised during exception. How is it raised? An oracle error occur. You raise it explicitly. How do you handle it? Terpa it with a handler. Propagate it to the calling environment. Handling exception, ini contoh dari handling exception, bisa dilihat. Exception type, ini contohnya. Trapping exception, ini contoh sintaknya menggunakan exception. Trapping exception guidelines. The exception keyword start exception handling section. Several exception handler are allowed. Only one handler is processed before leaving the block. When other is the last clause. Trapping predefined oracle server error. Reference the standard name in the exception handling route. Sample private exception. No data found. Too many row. Invalid cursor. Zero divide. Yang terakhir default on index. Predefined exception. Ini contoh sintaknya. Begin exception bisa dicoba sendiri. Trapping non predefined oracle server error. Ini contohnya. Non predefined error, trap for oracle server error number 2292 and integrity constraint violation. Ini contoh sintaknya. Define pdep no sama dengan 10, declare begin exception and function for trapping exception. SQL code, yaitu return the numeric value for the error code. SQLm, return the message associated with the error number. Function for trapping exception, ini contoh sintaknya dengan declare exception dan end. Trapping user define exception, ini contohnya bisa dilihat sendiri. User define exception, ini contoh sintaknya. Ini juga bisa dicoba langsung ya di rumah. Calling environment, ESQL plus, yaitu display error number and message to screen. Producer builder, yaitu display error number on message to screen. Oracle developer form, yaitu access error number on message in a regular payment of the error code and error text package function. Precompiler application, yaitu access exception number talk the SQLCA data structure and enclosing PL/SQL block, yaitu trap exception in exception handling routine of enclosing block. Propagating exception, ini contohnya, contoh sintaknya bisa dicoba langsung menggunakan declare, begin, exception dan end. The rest application error produce use into different place, executable section, exception section, return error condition to the user in a manner consistent with other Oracle server error. REST application error, sintak ini contohnya. REST application error, you can use this produce a procedure to issue user defined error message from stored subprogram. You can report error to your application and avoid returning unhandled exception. REST application error, executable section, ini contoh sintaknya menggunakan begin, delete from employee, if SQL percent not found then, and if. Exception section, ini contohnya. Exception section, kita masuk ke latihan soal. Ini ada suatu sintak program. Soalnya adalah
Pertanyaannya, apakah yang dikerjakan program di atas tadi? Kalau nilai variabel P gaji bernilai 800, 1250, 999, hasilnya apa? Ini jawabannya. Program di atas digunakan untuk mencari nama pegawai yang memiliki gaji sesuai yang diinputkan user. P gaji 800, gaji dimiliki oleh Smith. P gaji 1250, lebih dari satu pegawai punya gaji itu. P gaji 999, tidak ada data. Alhamdulillah program 7 kali ini sudah selesai. Apabila yang saya terangkan ada salah-salah atau apa, mohon kritik dan sarannya, dan apabila ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah ini. Semoga apa yang saya bahas kali ini tidak sia-sia, yaitu menghasilkan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.